nti ono policy o de buy na ye miensa make say ba ko ye school na ba ko ye prison na ba ko ye church nyema miensa we na odi aba asase isu ya odi dada nipa na odi nipa ekose nti me pese nipa adwon ko calculation bi a me be kan wa say we prison ya won we prison spellings no says letter west prison sa we church is what says letter west okay and we school says letter west nti hey we are sure sa me na say we film ba bi a won osun o ka kire me ma me say ne boni o me kan kire me ma me say boni o tim no onjai oyinu wadi kirem da bia me nana ba me ohun so da jemu na wo kan na no kwere papa me kan na da o ni pa uni na ni sise no hu aya wo kan nipa be fili se bia wo no wo na wo go to kra ye bebi okura adwene se ni nipa artificial intelligence your program wo America your friend Skynet omo na omo ye robot say obedu ba bi ni hospital so kra ye be kokura robot na be operate e na kwa so eba mi hu ye me ka kira ma wa je eba no hu mi hu ye eba mi hu ye me yika me ka o satan na wo fie say eba hu ye papa nyankopon no ye bibi a kira wo no onfa mfie wa den wadi hu de yan say wo betimi aka de ohun ye den wo fie nka nkiro bia wate me no mpa ne ye ni me nka fie bia wo fie de me nka nkiro bia niema tu unse ukokonfobia na mala ho bia de omo aya omo fle nipa beto awrem omo isu blackmail arena blackmail arena ya omo de ye enchantment fle nipa na blackmail sa blackmail no yeso la da bia ye hwe ni mu eno omo de ayefun ani mu no omo de ayefun no nya ne honam ne moja ena enya ye ne awiase esumu etumfo ne senti weni beda ho na wahwa brabo yiye na watutu anamo su yiye na obi amfa wanya hanam amanese medikan eka kire se onipa bi a otiwiase no osehwe ni ho no afa ne ho adwen. I'm telling you, do not be deceived. Emu obi mfa atesam ne anansesam enwia wadwene na no no te wase ya mini ho no ono ade pra no ho woni no obi ya nanadwo obi na nanadwo obi da sieye obi ye niema no moja amafo aye niema enti se wote wo na woni ani no mo obi da se hwini wo na wogidi a minim ni pakora wo ye wo wiase bibi wo ho enti se obesom nyame a na wasum ni ye obesom bonsama na wasum ni ye ai momfo ni kan anante asasi so na wiase ehu me did sake blessing and yane abemua and the social media matu di say akwada yame e wo fi ha sei ne din di ata oye domani na niema akware we yakopon yi kire no abusua ano odin enro amene na daadam ne na wo fie enro ya mana akwada hotel na bibisa ne nsam na maso akware ya dwena hwe nipa bintumi nya bibi this way the free soro amano na sana ne obeka salmeni kan sen we sewuti na wo ye bunu ni ofiri sunyan o ye bunu ni ti asema mekan ade bi wo hono mu a etwa se ye ka sometimes onim se bunu memu ha nipa titire bebre na wo firi bunu ha nanso enam se support a wonyanti yente wonka obi kura onu mu a nyame pagya na won kai poso besa ba na chebio ya papa bishop also tebri yen himself bon ha ya no free nyame yusu no mightily. You have great people here but eden say sebe bonofo ye ne ye be support ye de ne ye be kuta ye de ne ye pagya ye de obi kura hu se kabi mi obi kura hu se bono sua ne wa wonye ndi kwa adwuma ye no but support adodo no an free bon hu a free sua every other cities near there. And you won't say, I say, you could saka puane yako because one more eradia shira won't be upon her. There are so many gifts to her now. So, bois young Peja would da momono, a better was. And you know, say, we are bununia, Moma, you who say, ya diano ni, young sum, young tenetene, yes, young maho by, na and young conudia my yen.
na Erade be shira yen ata akwaba yeah papa bibia boko pa oda yi me da pa ba unse aya ye na Nyankopon adun we say no wa ya huntimi nda okay because o ma hu bla aya obonefo no o de hihye and o de ye nima ti sa bla ne de ye nda ye bompae se be ya ubenya ho bambo kese because obonsam no onam obubum ti se jata opede obenya na eden amene no nti so ujaja ho de ya obetimi atwi afa wo so nti tambia ne de aya try say bompae wow enra no oya say obekire obonsam ni nyuma a woye de dada nipa ne nia obonsam eda da wiase na ne Erade ya kira no pese wo kirem enti ye ekwadem bie mu ne yanko okay papa me da si bebre se wa mama kwanyare no na me ka asem se ayi obonsam se no enam nipa so na obonsam be ye obonsam but ayaye enam se wa fila dodo na nti no ya adwenye den enko ho se Yakopon bo osoro nya asase ya oye ba bi se Garden of Eden odi nipa kwotena ho no se asase o ma nipa tumi se nipa ndi asase no so afi so osama etumi se ya mfa ntudin tumi a edi tudin eno ne won konkon no Yakopon wayi ade bi a kire me se won konkon no oti obi amu dada but wotene ne abla abo na ebe mana akenya no ho wo nipa duanim nti bonsam so no eye ne ya se Yakopon de se atumi no di amaye se yenye den yendi wiase so no nti eyeye na ema onya tan wo osoro ina Yakopon so no de wa hyehye no so yendwiri enye de engu ena oburo Yakopon nsem so na Yakopon ye den eto ne ba asase so ti oba asase so no oba no wa makwa ode ni policy bai aye kan Satan policy awo de ba asase so ni nyina ne se de Satan policy ne hyehye ya ode agu akwan mu a okutia nipa onimse Yakopon okiribone no onimse Yakopon so ai okosiesie ba bi papa ama yese nyenye den yankotena wo na ba bi na yakotena na asundie sun a le honi ho nti on pese wo no wo be den wo be ko ehoni bi ewo ho de yambie nani no a ohuye na obeji ho achinje heaven no a ana asase foforo a Onyankopon siesie ma ne pan ewo ho papa won se aya dodo na aka se enye heaven Yakopon no o say heaven no you so many heavens wo ba bi ono ankasa wo no heaven but ono de nye ni partner bia ne e wo ba bi obo nsoma ne ekeka ho wo nti heavens ne de ya chicheche ya chicheche heavens ne ba bia ye kono so ko so ye heaven but ono ye nipa ana akra tena bia ayeye kwotena ho hono na osiesie no sa nti hono mmabi nka ncho se ho nye heaven ho ye heaven but hono akra na kwotena ho say your heavens be wo wiem ho sa pepepe nti policies na yanwurem anti policy na ai bonsam de ba asase so ne se de Yakopon akase menye no no se ye Yakopon se onpe bone o se o pe bone ye bone no ni nyina ne se o twu di wako jamflama mu na daja na ya hihya ma ne se onko damu ne nkwa na nyina no o be so onfa onko nti policy a Satan de ba no eye Yakopon da na di kire me no eye miensa okay eno kura no uhwema enye ono ne nhihye uhwema nkenya ono ne nhihye okay but de Yakopon obi ana bronsan de ne saka wa pentem dia ba asase so dia beda da nipa but na Yakopon nhihye esa de Erade ahihye Erade abono natural no sa no pentem artificial sa no wa ye na artificial no dia ba beda da nipa se ba ne se fa so wo se unya wo mu no unya ne sa pepepe ono di kan dia beda da o ama wo adwa ko no ne de no so nti ono policy o de ba na ye miensa meka se ba ko ye school ena ba ko ye police prison ba ko ye prison ena ba ko ye church nyema miensa we na odi aba asase isu ya odi dada nipa na odi nipa ekoseyem ti ma me kire mu ye kakra
enti sane ma miensan a obosui no obonsam ontumi mmade nyame abono sa ene ofase o sen no sa te be se tiefo hu no moti ase sa enti hyehye ya wo hyehye wo sa bia ya miensan mu ena opeso wo kyerem me yehunu obonsam nyuma ewo sa ne ma miensan mu church now say the church school na prison and prison okay enti ya frase ya free school no okay school no nse nyankopɔ nim die no ɔbɔ nipa no ma nipa nyansa ɔma nyansa so wa ma nyankopɔ no ɔbɔ nipa ma wo nyansa sɛ wo no ɔma nyansa mo so ama wo no wa ko de atia ɔno ankasa so what you say okay ɔno bronsam na ebe sa nyankopɔ do ɔnyɛ sa ba bronsam ɔno no ɔde ne nsa ka school no ɔde ne nsa ka school a yɛkɔ nti school nne no ɔnam school so ana technology so e de ese nipa so what you say nti school ya beka ne say wo ko school no your subject bi wo okra ye say core subject miensa yes wo ko school na say wo be pass akon ma je say subject miensa anya we de je say wo pass ni na wo pass ni nyina nsa na wa ko ani sa subject no so no bia wo de oye nyenti a oye nti me pese ni pa adwon ko calculation bia me beka na wa say wo please nya won we prison spellings no 6 letter words prison sa we churches wa 6 letter words okay and our school 6 letter words nti we are sure sa pepe school SCHOOL 6 prison PRISON 6 and a church CHURCH 6 nti eno no koma in spiritual no meka ne say 6 miensa 6 Yakopon ma na adwen course no papa nwa papa because me yes me go school aba be lawyer na say na me no so adwena na dam ti ma me di go school no papa ka bon say obe yisu Mr. bia bi adwen ba na say ohunya de me anya no kura pa friend no closing coming can be kulada because ono no bon say no more certificate o di ma no say for bu nua o more certificate ya wo di be bu nua so what I say or the challenge abeto wiase mu challenge o da beto woni say o si ablabo no so no enya ablabo say ye ahunyade nko a but nna na ablabo na be gina ahunyade a nipa eden e penti obia sisu a ne maame ana say ne papa di no ko school so be ya ono so betimi abeya japade a ye kan say nipa kan say e ya ablabo enya no na e ya ablabo na de na ya ablabo ablabo ni say wonam onyankopon kwan so onyankopon ma hu ablabo ni say eye mission unso ode ya ba asase su na enye mission but Satan ba mu na be ya battle between good and evil as say abe mission nti mission ni say wo be didi wo be ko ma ait say de bo firi su ba obi a plinity no wo be pluti say kwantene ne na nyankopon se yemfa so sesia no wo be nya ba bia den ahyene anasa yine wo be nya mu kwan because obonsanda ni ablo no ope nipa dia ko janim nyankopon ni se ja o onim se nya Satan su ni se ja den e wo ho onim pa ante na ni ablo no papa ni me wo ko jisika dura bisa o se fa o kra da se o do kra na se udi obi be ku nipa ye hwe mojagu bisa nse de na hu ni wo sa moja hwegu na se kra na ye gifra manfo de na hu so fa so ni senti a gise wo do kra twa so ansane o diskana ma so what I say ntu ko ba bi I so bisa wo question I obi tin ko ba bi na o ko diska do tin ka se o media se o ma miskana se mi nyamfie o ti se bia o ma miskana se bia o nyamfie 3 years kula ope papa me o jan ye bia su chiro se hu tutu nkura no wo benu eno kura ya nu nkura wo benu nkura se o kura wo ko pie o ba ho hono so akwa se your friend do a door of no return wo ko wa ntime return back ye na nanu bebie wo me na se wa film ba bia wo no osu o ka kire me maame se ne boni o me kan kire me maame se boni o timi no onjai oyi ni wadi kire me da bia me na ba o so da jem o na o kan na no kwere papa me kan na da o ye ni pa hu ni na ni sise no hu aya o kan nipa be fili se bia wo no wu na wa hu nti wo fa wade
dabi me so me hu a ya ka kire me se me mo hu dawuro ene ni mission Nyankopon dia ma me se dia obeya kire bia no me mo hu dawuro upa agidi upa menjindi enti school no yanko what's subject no aya 3 core subject yo English ena yo maths na yo science science no uko ma yesi abodie mu dia nhwehwemu ana abodie mu fifi mu Nyankopon boye no wo ya abodie anya wo na abo ho Nyankopon bo no ka se be fefe na abodie Bible say obi ehunu o say Nyankopon wa na be hunu wa abodie mu sa obi etumi ntanyame ase sa wo ntanyame ase ena the more be try say obe bonsam be den obe wiawo nti bonsam no nam sa science na so no e di dada ni panti wo so we study bia wo sua science akwa akiri pa no onje Nyankopon di dada ba na nje Nyankopon di said ye onje Nyankopon di ni say ono no university o mo say university me so me question person me bi so mo say apart from say abrofo o mo de cameras ko so no mo ko ka say o ya hu mass ya hu we no wo hu bi pen bi da so what I say Nyankopon abode o de ma ye say ye hu no na o de ma ye say ma ye hu no sa pepe ntu no try say wo be Nyankopon Numbers 23 o say near Ewrade ada de die no ye ne madea na ne we hinta no Nyankopon dia sa pepe ntu no try Nyankopon achuade o ye onema bebla Satan say Nyankopon achuade nti ya no kula no papa edene hwe nipa dompa yegu wiase yo then time Noah penso no mo bro nipa 8 billion na afa na nipa do 8 billion ho fa nipa 8 bisa ho se wo be ko bia na wo nko bi mpese nipa bia o tie mi ana na no pe o misa no sa bla bo no o gidi se heaven ba o be ko bia na wo nko bi bonsa mo Nyankopon pefin kitikiti bonsa ni pefin ono ne wonte so what aso on bonsa pefin Nyankopon pefin nti wo no ese wo no twu fifin ye ka fi dia nya se bia wo wa ye hu fi na se doti ana mu ase na meka boni wo ye boni a ye shatale fufuo bia obi a shatale fufuo na portray dia wo be wa asase so Nyankopon bia manima mi hu ya meka se babia ye free ba mission meka se na nipa free ba wa asase su no hono obi a shatale fufuo o free ho ba o free ba o shatale fufuo nti dia wo be na wa hase no ene na be portray atale no te se wo di fufuo na ba fufuo ni kire se tene ne ade ahote so what I think is o ko na ba na se nkeka ya emu a na kire se wo nya dan enti ya ma okwan ma wu na ho sa pepe e na ho no so aye wo no obonefo nkrofo so ye den e wo ho Nyankopon bi ma na obi akọ so accident na akọ so no wo ba ade be kire se wa mission wa so si di ni ye se moja be ye watade em nti omo hwe moja gu moja ni wo mata diem ndu kura no wo anya wo mpo bianu obebu atem uwia wa be hu se ye wa nu bebu atem wa ogina wa bebu wa to akale straight anya bia na be dalete wo be ko straight nti sa ba ahonu kyeremu ye o se baby a ni pe free ba no ohun baby obonsam so ma efiri ba omunyina awo ho bi sa ye mi hia nyina awo ho nti mi pie bae no mi pie no na obi so akọ bonsam asmo obi ama na akọ mi hia ono so a oba ni ye bisa ne se je nte wa wi o se hwe mata di moja no okokọ so ka accident ena moja ebe hwe agu no se ka wata di na ye adanse ye se mission wa eden wa kwakoye wa wi na ba so akere se enya nipa kan ko a na wasase so dabi sama wa ha bonsam wa ha se mama otama wa ha mama watama wo ha be play bonsama papa me atasi we no enyabete even ye onema bi kura ye ni normal life wa unim se ebie kwan ma ahomoni wura mu yenim se nsuo kura aya gata aya etene ko nsuo ye nhwie nsuo ngum ye nhwie du nsuo ngum no ba unse ya spiritual loss wo papa o de be ko ya say be gile federation ho it back to school it is science na wo kirem what is ma obi sua science ko ekira ma sa ni pa no onjenya mindi sa pepe na wo wura sa bode ehwe no mu sa nti abode nhwehwemu no ono Nyankopon no nse ne meka so ode amani pa se ni pa hunum no ode ya ode ahinta nti de ode ahinta no ne obonefo ne nam ni pa so a oye
unja ono ni de nyanse otani nipo Satan otani nipo ondo nipa ono pese opeso nchiri nipa se nipa useless was aseso yesu nimfa so nti na ohwe technology eba ya eno kura dia dance se nipa unja otimi yesi robot kura ye bebi okura adwene se nipa artificial intelligence your program wo America your friend Skynet omo na omo ye robot say obedu ba bi ni hospitals kura ye be kokura robot na be o pleti robot and adwuma bebre ye the AI ene ye de ye sabe pepenti ya na 10 sabe pepenti enye se ye pentem ye but ni nyina no ye Nyankopon ye ayi asema waka to si wiase na be kwa awie ya dia bedoso science no me yantie se wom kakra kire se o se senia nyame bible se Yakopon na bo awia sa eno to nsuo we but science to me kire kwa fa so nsuo to na o kire so a Yakopon nsa nim ba bia omo ti kura kire bia nipa firi ba ye e be kura se nipa na ye nnoi ena de kire kwan a nipa fa so nyinsai na ese eno no usua kwa kire pe na ya ma wa doubt se nyame bi wo ho sa pepepe afina me ya hu ye ndi papa di ono ba ka se ye nipa ye nwe no Nyankopon da na se pa di o se men kan kire nipa no se wo ba ka se ni ade wanya to wase atena se na wa bo no ode nkwa ho me agu mu na wo ba ka se nipa ye abia nche se Nyankopon no ne su ni mfaso se wate ase anya se bia nwe no mo su ni mfaso bi se nfa no mo te nimdie be no mo wo okay se wate ase sense na about English no so sa pepe nti ono no bonsam no ono pese on chese de Nyankopon abobia ye useless nti ono na nipa so create ono ani system ona nya ye so wo a ma ho kwan bia bonsam ono ote no no asena fa wo ma ho kwan ma na fa oso na afi odo wa ye de ono pese nti wiase ye be se kura bonsam no obedi kana se wiase na san Nyankopon no aba be se nipa ni onje se obetena asase so kula biem se wata ase nti wiase e mi nipa ebedu ba nipa ni onje kula se obetena asase so sa pepepe ba dia be sei Satan na nipa so yi artificial system a ebe se nipa ebe yala papa de we mfudie ne nyama den tan hwa asase na kula obia hwe kula ebe fifin je so de fertilize won we nyina ye nyama e ku nipa ekunipa papa Nyankopon bia mani ma me hu ye wije we se ne yale ntimi nwulam anya dia yale ntimi nwulam easy oyi ma me hwe no won hu se aya wiale gba ye tim fifile nipa ni nye nti aya tim fifile enu mbe to se wuti awiam sa ana mse na na wuti awiam sa nipa ni ye tim Nyankopon de ogbo e bia so wonfaso tiriwi se tiriwi no awiale gba won ye na ye hu ade se no Nyankopon na dale mi o dale ti ma me kwetena wa mama hu nti tambia pia se me kwetena na me gi ahoden kakra ni nyina ne se ye ti wi se na ya antena se awiale bua awiana ahoden na dale ti de ko o third eye ye ka se third eye Nyankopon bie wani spiritual ye o third eye wa se ye kodi ani nso agbo kodi na me wi nti kodi akura na o gi ahoden ni bi fle awianim Sanete nti TV ni ya antenna sa ya antenna dalete awie na ho de ko hotel eye eno na mo hu ade a hu ne clear e bia de ani su kire hu ne clear nyese nse yo TV class e duru ba bi na ni mu aye ble se hu nya awie na ho de na obi wani hu hye da hu ade na yie nti multi TV dish no omo de bo soro a ni nyina ya wia na hodin na eyan ehun se omo se network o chi network ya wia na hodin o ye nipa ya de na ya wia na hodin network ni na wia na hodin we ni ya antenna a be chi network ni dia wura wu tilim ama na abepie hotel ai na fe bi nti bibi Nyankopon yi bibi kira o hu ni clear enkwaya se nti so na ye ko bo se na TV na nimu no ye bibi sa pepe nze nipa kula no se eduru sa ate se junjula ya nsuo toto a se wa study a udi aduane kula wani agura aduane ye di nya hodin no udi kula wani agura wo be yale wo bo se aduane ntimi digest ehia aduane hodin na dia ya aduma body no ehia awia hodin ti Nyankopon ni miente ode ya beto sa awia we ase se wa te so won fa so abrofo na hu
omu system no ya le bia ba ya hwe se corona ba yi hwe nipa ezenka nipa beblewu but na ma wia na wodin papa me wo te Ghana wo na se wan ko evia e te se the time you go school se teacher ni bisa question say class aya na obi oni ma de pa ono kra yetimbo na ba so say class captain nti se teacher no be bisa question oni ka mbisa ono answer obi so omo nya de no ana so omo wo fam kakra obi so omo bia hu a na be bisa class captain so obi sa class captain is a class captain na hu a unse obehwe omo de wugina nchene tambia wo no ye special nti Ghana ye special nti wa wo te Ghana ase wa nko ya bia wo no de ne ye special wo ye de wo be gina nchene ne ye de omo aka ni nyina ase ma wie ne bisa ase ba bia wa bisa ase ba bia odo beto ye die no hia amfa ma wo sa papa nyema Nyankopon dia maye no wa me ba bia god wo bia mi hu ba bia metia bia god wo bia mi hu me we nya mfidie we ye imunumu enya mfidie me ba mi hu go ye ya buhia ogo bi no bia ni me ko ka kire ma me se Nyankopon ayi asase bia kire friend say o si god wo ya buhia ada ampa wo fa no ko se be ko akotu bako ya no nipa na odi akire ni dada o munti o mo ba mbuye ni mo oke ono ado be ma mkwana ya be fa so ya mfa bosum ya mfa ayi bia ya be ko wa kwa akutu o se mele ne nso ye nje wadi kana yi akire me nti papa ba bia god word o man kro dia bia mi hu ohu ni na ma papa na ko bo hira wo the fucking ona ma wote se ayi no wa no papa jai biant mi no mi bibia besima blaboma na wa ya twente sa wo ma ho kwana nya se bia me nko a na bia mi hu saade no ye obi no wo ho a sa hunu mu no ja ma mo bato ma dwene ni nya den e ko so ana tene ne ablabo na obegwa ma ho no obegwa ma ho na sole no fu aduma me ye papa wo se dene se fu repel wo beka no kole omo kura fu bia beka fu repel aduma dene ba se me ndi no kula ye fun repair ho aduma pale no tun se Nyankopon no wa so no mi mu enye papa enye ize anti na phone repair no tun fa do papa se ni nyina ekon se ma aduma fun aye ku enye ni pa adwene ye de fun se what ase technology ya phone no nya sa ye be mbese direction no me sa twenwa be jena wachi na ya sa ba science no na o kire bibi se Yakupon ye ni pedua kire o na yade antumi nwura skin nim sa ti da na ama skin ne yare ekotwu ko brama etumi yen me da si pi ne de be cancel pa ai ko nim ni nyina ne se bonsam no onu nim sina onu dote na Yakupon de boy na enye kwa akwasa o nya sase so dote yi bi dabi enye kwa akwasa hu ma tie mu ye me cancel 3 in 1 ena tie mu se what ase nti ye no ye body no ye nti ama ya le wura mu no abrofo na mo ba ha fe no no mo beto se Ghana den time ancient na ne fe na Akebulan wodi ba ye twi din mu na che se mother of the land na garden of Eden ye nyama Nyankopon Ghana se papa gyan Nyankopon ani wa afoken nani wa o nti se wan ko heaven aya ye Ghana fo ye na ye ya Yesu ani ma hu nani ma odi tie akunya papa nka wa hu ya ma hu papa nka ma amike anya bi ni beka to se sachira ani mu odi oba na wie emile ma ani mu odi oba no papa me papa nsu sada na me ne wo ya kira me kula no metima ni kula ni mi nsu me de wo yi kira me no jane ne ma obe ya kira me ni for dey ba no abufu papa odi oba no wa unse ma me nya experiment bi unse Saturday bo unse yesi Nyankopon de nansi na bo wiase de to sunsun ohome eno ye Nyankopon da nti obi aye ba wo ni Saturday na Nyankopon da ba ti bu ansam na de ni din aye den atoto so Satan day din sa pepepe nti yawo aya yawo Saturday wo suba Nyankopon suba na portray wo de no Nyankopon se Nyankopon sitien aya ni suni bi wo wu nti bisa adane minim de amo papa meto sa mibu fu ya sa minim hwe bia ya hwe mibu afu me wo sa me sole ya mentade de matoto nyina menyama masese ni nyina ko gu ya da na chim twaja to ni me hwe no me betra ade de unze ubu fu ya wo akwhye no ubu afu ba unze wonyama ye ni kire se ono so oba be hye de wa eden wa se no ma papa Odi jeba ba be hye de ono aye
nti saa Saturday for no Nyankopɔn ani wo ya wo pa wo ye Saturday nia ma wani ngi se abrabɔ ni mu adi mo wo ye Saturday nia mi ni Saturday for bebile wo ye Saturday aya na abrabɔ mu adi mo Nyankopɔn no hyehyɛ ma wa ba mu se mi nya Saturday edu ba bia ne nia ma mu aida ene ma me kɔ ne na ne namba bi ne ba Nyankopɔn ni se obuta bi ma mti o ma mpie saa da no saa nete ndi papa ni pa dwawe ese no wa hu abrafo mo ba ha no o metu se obi anya yetimi nyini nya bi 200 300 ne still awa hodene te won ti no mu eya omo wanwa se wati ase nti omo nyim se omo ba so ni o yayi ni o yo tumi ti se me fa nse abosonfo ya ni omo titi we no omo ni se nduro ni bebla aya ti se awon di nduro tuwo duro bebla ye nyama ye di koye yam wati ase na piki body na piki nti saade ase omo benya ye dia je se ye omo de fa ye nnuane aye den ye di ne di akoye yam nti yale enam fleman se papa e di ne se be wulani ebe se nipa na se ebe kun yale enam fleman ma eba se abofo omo be hye yale bi se enam fleman eba e di ne se be wula je se de nipa e den adi akoni yam ena edi ko yam ayko se u system no ebe rekiu ti se corona ise enye ayi omo de yale fufuro na nkoni ma eba anu no ya me na ya kire wana se na na me aba ye me hu ye ena kwanso eba me hu ye me ka kire ma wa je eba no hu me hu ye eba me hu ye me yika me ka awon satan na wo fie se eba hu ye papa Nyankopɔn no yi bibia akire wa no onfa mfia wa den wadi unde yan se ubetimi aka de ohunu ye den wo fie nka nkiro bia wate me no mpa ne ni menka fie nkiro bia wo fie de menka nkiro bia anka bia pa nti eba yale na eba no mu ka kire ma me ka kire se mo onko wo pani ni bi o wi akire no de ma hu se wiase na be kwa wi ya nipa be yi ne ho aye den ama ewi akire ne de ma me ko oye na ase de oyima ma wa busuani ase bia kwa ko opanye ni bia de no nko a wonko opanye ni bi wonko ye de nipa ma wo na me no chance ma sam no wo fa me ho akọwo sa o ma ko opanye ni bi o afọ ye akire no o force me ani ma mu sa de bible kan no no kwe onua be yi onua ma corona mponi ni be yi mama ndi papa nti nyama opa nti system we no edine se ya no be wulam nti ese omo nyama ni bia omo de faye ya dwana omo pollute ya nwana ya den ye di poison no omo de fafa ya nwana ye di na ti ma wiki wu system se be ya ye be wu ntem ka anya se nipa kura wu ntem nipa anya se no ya akokọ na akokọ kura nya sen papa dabu nya sen wow nti anya se ya gwansam hyehyɛ ya opese on ti nipa so or the yesu ye population na wa asasi or ti yesu ni aka no or no etima handle what I say or per amount of number bi obetima handle omo nse ye doso or per amount of number be handle omo nti enu se bia ayi na obransa na nkasa be se no wo juma ne be shase no ne chese kakra na etima handle omo nti esi ayi so tu bo ni wo system a technology wo ye card work or the work in accident sanya urade ni be yi akire wa wo hu papa so tu boni mi so tu bon se wa sa kire so on sa kire o ku wa no o ku me interested we aduane no kana no o se omo ba Ghana no mo hu se empenifo no nyini che o that is a time na omo di natural food no organic foods no any haban no ma me be dia dan free say wo me ko hospital ya wo me kura hospital da eyo nwanwa me nko bi da minwi da bia ya wona pane se ya di na okone yes ma me da bia me nko a nti me ni na abusia me ho ya nwanwa asa ko ya busu ma na so ya dey sa be sa do yo misa won like who say eyo nwanwa se me no me ba anti oka bibi se niema bi omode ba wo se sisi oduaduade a ese odi fertilizer go enukuro sa no ye niema omo seye nwana ene manipa e de nwu ntem apart from say akwanhia beto na bia wo film kanye se nipa wu ntem ba system no nuane ne ye di kwaye mu ene wiki ya papa ene wiki ekunya pa minimum aduane ba ko bia Indomie tutu kani na papa ma menka indiani bi wo ha me mfa ne se Indomie ti se bibi sa no me mfa ne se bia Indomie nyama na ye keka fra papa spices no okay udia to aso
udia to aso me fan say be when ya na 2 years ya papa ya won kwana na wa wate so sa anytime ya tin malaria kwa bo obewu malaria nsan kan ya yale say ekunye sa malaria a weak immune system e be weak nti yale bia kata akura chewa na de woko bibi bia chewa do be ko se esa ne woke se ni pa ha na didie ye pa sa pepe nti yakopon no ono no oboye sina osi sina se osi boni pa bia no de boy no but certain ehun say no nti obese o say anya de esi e be say okay enti no eno na nyame ma ho fa ni padua no ho senka eni pentumi nwu saa keke basa so yale bia bo wa na de woko bo mo de afra ne ma ye di na ewiki ne ye unti na kula no boni no mutinye parliament bi say ya no ni padodo mu wuye na Ghana ye nam 60 something wo check kula mi will free life pan of 60 something na me mobo ono beto no utin di mfie be 200 300 years ne papa me ye before yene Israel for no before yene Yakopon oyetuntum Yesu oyetuntum me ne meka de me de onjindi no mo onjindi me na oyetuntum Yesu oyetuntum Yakopon ko oyetuntum me nyama hu no wa aya ni nyina na ese wo ya famra back to subject no and the science no we wie ho ana science no mu no be ko technology mu kakra na nti ana make say technology no bia no nyama bia etini pa nkwana so oye se ye nkwana no ebe fie nsantentem nti papa ode what say ye se pongo di bia hwe amana huda what say na ntwie bia kwatena na ntwie so ana afunumu so ama afunumu de na agbo ho amana huda nti o ma hu say ye oboye natural ye hia natural nyama to survive and to sustain nipa hia artificial to survive but artificial nyama na ibu ansama oye no artificial ni hia natural ye ka asesi aka ye ka asesi aka ebe hia patru ansa na eden akọ onya patru ni wi obe hia nipa obe eden obe radi ansa na eden akọ but papa pongo wudi ansa waka no no ni ba bia sa pepe nto ma hu se ma me mfa ma dwene nya den e artificial nyama ni bebile ya nyama etwa nipa nkwa na so na wo ka fun asam yes emra phone fun se no wa hu Satan oye ayibi se hu se nipa class e no wa hu nipa ya kra na tie mu no se woda no so da ya de ye ka se da ye no ene ne real life de ye tie asesi America se ene ne ye da ye Yakopon yi kire me ni ne ye da ye nti se nipa bia wu a wo sori firi wu na yem wonu be hu se sa de no wo ko mu ai bia ne ye da ye sa pepe se me bibi bia no o ma experiment ma hu mi ma wo asa nenti ya wo asa da nenti ya nti o bibi bia so ka kire ma me mo adanse nti wo ko mi mfelesi a anya de asema me ka on be doubt nti fia me nti nkra e frame so fo ata me sha se me preach ya me nsama me kan ode yanko papa nyama yakoso owiasi na nya asem ketoa nti ono no phone no eye nyama tu unse wo kokonfo bia na mala ho bia de omo aya mo fle nipa beto ahwem omo isu blackmail arena blackmail arena ya omo de ye enchantment fle nipa na blackmail sa blackmail no yeso la da bia ye hwe ni mu eno omo de afun ani mu no omo de ayefun no nti ye wade bi ofun ye fle na wifi mwa se wo data mpese mi nyu su bia o connect mama nipa be 5 na 10 kura betima na bu ansam afa so ono connect to blackmail away nti odi o na fon so hu de nipa akono de nipa pe nti so yusu fun unse se o fa fun a no ko tiktok a de wo ya o fa na de wo ani juan na de wo pe no wo ye den wo kore ti tru sa nya ma no ahu de wo ye den o pe ne odi a potra ba wo life. Hey, me papa de make me ma experiment beble. Sometimes over to my dream I did be who tirim. Oh de for na. No pure onim ya ope. Nti time bia say be pure. Or dealing with emotions. For no. Wait, certain or dealing with emotions. On emotion out your way. Nyama no. Nti feelings bia wo bia no. Sa feelings no. O fa fun wa say sa feelings ni pie. O la ho pie o fa fun bo se ne wa sha se ohun awle o. Me say question be he.
ade we nti che 3 days ago na me search for na me ni obi di nkomo efa duntuni bi a wewu ho and me say okay ma me ko search no na me call YouTube me bo first letter word na me suro no because we bo k a nipa bebiro wo YouTube DK but me bo k no nipa na me pa ne dey no for any babs oni wo Satan wo nti Nyankopon de ama me nyisu fon wo bisa fia bisa me na do my nkuro bia nim se me nyisu fon bia anya fon bia your phone repair me nyisu fon o de so de aba ma akola mo me nyisu fon na phone repair ko sua wen manhia ba je se tools ne niema bia me tools ne niema bia na me nim ti me ko share master bia se e no so se de Nyankopon ase me ya kopie ho me mpa za ne niema ne me twen ho fili ho ne me san kwa akra me ko asu the same thing Nyankopon de wa betena se ne ye wa de ono abebo amenti ono Nyankopon nim de ne me de ye maduma nya to me repair phone pa me repair phone pa nti no phone no said they make a blackmail or deal with emotions. Now if your phone or clan na sani a bomb. I saw a bomb say a bomb or a plastic kunipa a phone a bomb. The American phone repellers want to be doing one dance. Need the American also me my own America. That's what can they mean in the phone as in the phone. Hey papa that need to do what no as a Bennett do that need to do what that need to say that blast the young who say we say Ghana for movie bi anya say movie ni ntia Americans asem me portray Nyankopon bi bia na atwa adwena sisu wo say nyema bonsam fo ni paso ye den hyehyɛ Ghana for movie bi ni afa 2016 ukura fon time bi ebe so ukura fon je say auto twa anya say afon no ebe blast o papa me nipa ne de fon abaw fon ne nye hwe nipa ne de fon abaw say me change screen ne keke me de fon asi charge me ko to screen aba wo ba hun say wo try screen hun say bi bia collect ansa na wo be guru awa guru papa me ko ba ni jadam a plastic me wo ho aka de da ho say sia me wo ho adanse ne e kekae no me sisagu ayi ni ntini pan ban de chance wo phone na blast you me nya na hwe fun be me ansa kra na blast wo ma mu say fun bomb ye wo ya de bu ye friend radiation wo this charger wo the phone charger your machine be detect ube unse esu nti se fun we hit mo a se fun wo dis ha ai charger na se wo use ni e hit mo age se wo dumani anya se oto na blast o hey and the phone kura no e hit na kura wo na ade akutatara waso ho na asane ma stroke kura ma kuma yale ma dwin mu yale e ma stroke ya me ke doctors for kura beblebe hu e ma stroke phone wo de phone show boto ma na se bia wo ye bia wo da ne phone da wo nchena ebe ma stroke mi se mi use phone na wo do aya ai speaker na wo bon se na e pese nsima so ebe sisi wa so se si afun na ekura nti ye nyema bia nyema bronsama ya e week ono ye onya se bia enye se bia o se ye hunu se technology na e boa yen bo no so na agenda oni agenda ojo eni se obeku ya na obeyi afiri ase ojo tie so no nti wo be yusu a no yusu ne yansam ma no wura ina nya chire me papa ai fun ami ndi ba ye ma me fun se ma me so fun ni mu sei na so ora o siniti ase age se bando na sa mia onya onfi obia chese ye nipa attention nipa feelings nyina akwahye machine ni se bidi ne fun pa blow pa no o shane time se o meji no ba no onye ya papa what say the work otwa nipa ti nemo jodi be jaw no nipa wure nyina akwahye fun nti se fun no kora no eni hu a untimi ntena se nti awurade ka kire men se men fa fun ntontwene men to fun me to fun a kwana be fa so ase de mi aninim ada se krado minnim ba bia krado be free krado e free na be bofon no so na ase anse ya bo se na ayela atoa so sa be 5 times ni ma ja se mi ama so de o ka se mi ja mi pese mi ja mi ama so de ani ma ja fun yi su nti bi nim ne nti a nti wo ne nti fon na gota ne se me nhim aya me ma me de ma me unzo wa aha me ba no de ma mbae ti me ko gina de mi nyisu fun mi ame kura fun mi nyisu fun minim nyanti a mi nyisu wo ka so a nipa fli se wo no wanum ni e ohene no wo titintia ne
Opa gidi opa menji. Na wo 2016 movie na wo kan. Sa movie na achapa o. Me fra ye yi na misa. Wa sabra na ye yi na hu ya na onyi na hu. No. Ata. Papa 2016 movie no mo yi no na wo ho. You know na adwunu mu abie papa. Sata na adwuma pie dada. Da. Papa me anya me no kura ne nanti o. Sa? Say yes, me me so. Masa ko Western region Western region akwaja was nyina do ma de bia ni se dansa wan. But Nyankopon hwehwe ne me gyae. Osa. Massage award ya sanitary pass omo ba obe ye dancing competi. Me ne me gye omo hwe me firi class 1 to class 6. Omo ma me sa omo ni seminar no. Omo hwe free. Omo ntimi se me ya madun se me wura sa de wode atwa kire go san be su rough. Sa? Papa. Talent pa say tabet me wia we use. Papa bi ka kire me se me ya me se pese dua ntu a ebetu. Me mbla no onye ho akwankire ma me. Nti ade aya na ma nipa gwansam so onya hu sa na wa afa nipa so. Nti se wa ma wadwena anye fast ya obedada o. Ofa nipa so hyewo. Asa na omo sa no so bibi wo ma na. Papa bibi wo papa. Asa ni heavy o. Nti okwa SS na da usa. First time me kwasa okwa konya ga bi wo ba wani twa. Konya ga o school. O me wo fo wa no wo fo ntre. Etu nim sapa. Ma sapa pa. We jaya na ifu. Ma jaya kura ma jaya. To sabi ya che kura. Ba un se aya imedi exercise kakra ofie. Se bia me jump kakra na afia pomodine. De ntia ba asa ne de ma jaya do ma nko bia be dia dance se e1. Oya dancer. Enti so obi wo ne ba na ohun sa kwara no asa wo ne mu a. Papa na asa. O ma ne nto aso nya na asa o ma ne nyai. Okay. Ya beka se talent. Sa na wo kan. Ya beka se talent. Mpese omumu se de Nyankopon anada ya obeso bia na nisuade hunu nyina no. Anani nyina ne firi Nyankopon. Okay. Nyankopon onye nyema basa sa ye bonsam ni tambia no. Odi be tatao. Obema wo akona akwa kushi ni wa firi se bia ye talent ne asase no e promote asa promote we se na modi asa ya mo sei e promote Nyankopon achiwade asa no e promote Nyankopon achiwade papa o ko social media ba sha jeans be ma sha jeans o munyi na esa so e promote bonsam niema sani Nyankopon achiwade asa no any fashion ya ompaboa bi ya ompaboa se no kwa no aduru ye dan mu dada wa aduru ye fiafia mu dada ti se ni pa ma na adwene ye den e ba no so yo sejus bi ana se yo nyema bi a ti se bia wo ko flesentia wo be gina so na wa ye den wa flesenti symbols a wo be gina so a wo be flesenti sa symbols no ye dia ye carpet wo ye finti o be den ma pa wo fi sa so I wouldn't say symbols no spray kula ye issue spray bebre wo flower mama wata almost spirit no flower ni nyina beble firi so na se men ka se enye ni nyina beble firi so na se nti wo bope nse nipa ye wo sent bibibia ye sent mpaya ye boy kura ye sent ya duham kwa ite se de wa bia dwa wo no aduane a Nyankopon bia wani mu wo bo mpaya na wo bia aduane so a ti se aduane ye huru bia so ahun tutu na ye ko sa na ko sa pepepe na ko nti bibibia ye sent wo wiase nti be nza krama nkura no o hwanwa sent nti nta kura to foma sent no kura ma ho kura faso nipa kura wo tinti nipa kura sa pepepe nti sa sent no bebe ye nyama bebe ye no wonso na se wo se be ye omo di be hu omo de se wati ase omo de nti wo bope oni se wo ye ne de nti wo owo ho kwa se ni tambia oba wonchen nti tambia odi wachi me spiritual marriage ni nka wa 5 shemensa 5 ka wa 5 shemensa ana de den 5 spiritual marriage me ma 3 nya aka nyina ye ma Nyankopon dana di kirem se memfa hane we no ansan mi hu se ni nyina e woro asese ma de me ho
nti explain na unse buansa ma for wa Yakopon for sesan boa buansa so for no so sesan o sesan ma bia hu se wo ye ne de se what I say de Yakopon for bia o change ma bia hu so we de Yakopon hu ye den tinimu so for sesan ma wo so bia hu se wo ye buansa nipa ntu na wa ye bi be ka tro se wo ye buansa nipa nti wo kala ba tina wo sitie no wo be sesa bibia na no abe ono ne de na artificial ne ma no o de ayewo asesan wa aye ono ni nipa nti nku a yesra ayepo ye ho wo ye tuntuma ye tuntum ye kokwa ye kokko sra nku bi empon sa eno ma ho kwa ma ayi awonne kura ai ma mo watafo no kura tinya ho kwa mbe wale nti papa ma nipa ye gu wiase ye 100 a nra mu 10 penny spiritual marriage enti yambra English no nsoso kakra nti English no Yakopon bia mani ma mi hu English na ye omo se understanding no hu understanding na che nya anijie se what I say English no na che se nya anijie nya anijie na akono bi nti wohwa wiase ayewo mu a nipa ni ji English ho pa che na ni kuro nkasa akora obebi na no ayeden aka ni nyina ye saa gwansam hyehye na obese unya anijie wo na Yakopon ayi Bible so kura kan o si wiase na be kwa wie be ka kasa akoro Saka sano English anye colonial masters bia kasa o omudi code ye English ye di code ye a created language ya ye how e de be dada nipa ye di code ye esanye spells spell to say what cast spell sa pepe penti o nema bi wa u kan English bi wa e no sanity awa mu what cast spell ba onim Hey, English language, you know, and yet native language. Dabi, who shall cocker say colonial masters now, Mobedi Ghana force no Omokasa Omoka. But I want some say, yo, demon be a friend of Father Thought, Father of Magic, on in a years are a Nina, on a years are English, Mass, Science, or Father Thought, on any year or year, to say. When some ask on Yansa, Mr. Yakopon Babo for or the Odima Bia, only the no on Yansa, I read that down. Thought to say, oh, yeah, Niti Tisa Anomati, Niti Tisa Anomati. Your friend Father Thought, or your father of magic, or any magic, you are a friend, 7 key of magic. Yakopon be a money, and now Mummy yellow. First key, your friend Illusion key. Illusion key, need to say there. Papa te say ni padodo na wo ha mo kwa asole te say nson sole aya yakoi bu wo ha otim kwa asole just one day oba pe obetima so fo no ho da ye be 3 times na wa akoso fo no ho say o papa me so da ye say na bia bi di machi na say hu bia tata ni ho anu be pio ho obeje mi eye nkante eye space o mo ye magic ye nti say ukọ nson sole na nyina so na ebronsa mi nyina so na ukọ ho na onim ni padu do mo be ba so no ho saa da no onim ni padu do ho na o consult no na kire ni padu do mo be ba ho nti obeye san incantations no wa usunsun wo melen na agbawura mu asende am ot say message nti ukoda pe se ebi uso saa da ye no bo se so fu na otwitwajo nti ese odi ho adanse akose so fu e twitwa so da ese wa betwitwajo no otwitwajo no ma ho akwankyere no di jiwuska se wati ase nti sa ye fani lotion key ena je to su tu ye fani abiski so fu bi tini bi nya asem a hu be nya beto o me bompa ya mo wawu anase me ye o se mo wawu oboa incantations o ko sheda ni mu aye usunsun mu nyadru anase Yakopon hu nti mu a no asende hu me key ebesensa no komu o bia samando chiro se no ano no wura ho wo ma back biem nti papa nyama ho pa nti buansam no onankwan beble so a ojo se nipa bat nipa adwene nyede ena se ska no o mama blabo na be ska den time so na nye ska ya den time no ayi tete abla mu ba ya mo penso na unya de ye mfudie mmoa ne sa nyama no bat ne no o summarize ni nyina ma na be sika money cash sa ni nipa di akire anya no so Yakopon bie mani ma me hu ai money of 3 any ai nkwa dua ne saa dua ne ebom sei ba fa ebom na esi ho fa no si wansa yebekọ eno so yame ya adoma ekina ai ensam wo ho papa ensam wo pa sa videos no wo bi wo ho asai die ebi wo phone so ana
Metima search bi anware se me wrem. Na o sa. Asane de doman ko de dia dance. Fans na we jai. Ma sa kwa akla nyina ko sa ayi Ghana Blasters nyumbi. Omokobo Ghana Blasters na omokobo World Cup bi minim sa African Cup. Me kwasa me ba TV so nyina me first person me ba TV so. Doma. Timi dinin ya ma different. Ghana Blasters World Cup near here bi aban. Na 2010. Hey, now what's that time now we have. Akura we pa. And akwasa me kwasa akura ba TV so na sala ndi. Nya senke to. Ofri akwankana akwasa kwasa ba TV so first time me papa me nya senke. Uyo obi ana unnim wiase ankasa. Minim ankasa ni me gusu me hunu musa me gusu nya se ma wiempo. Sede buansan fawa odu ko school no. Sa Yankopon so fawa odu ko school. Odu school Yankopon so spiritual worship anya physical na yako buansan yako shiada mu ane afa nipa so oda nipa spiritual worship papa mo obie mani ma hu ye no suni wa le ho ni ho anije papa me bo gospel song bi fe sakakra na me hade me bo gospel song bi wa papa gospel de wa woni twa gospel that be say sa anwo no ha de wo yesi tie no yeah no I need that in the enti wo dia be say me hu WhatsApp videos ni I would have made you be say me hu say no kra abusafo ye de besia ensam wo ho yame yadoma ekina ye betu aso na yesua de bomodi ase wo be share ma foforo so sa aka bi because aka wo say crusade na ba ko koso wo sunyane ba ko koso wo Kumasi sunyane 27 to 29 Kumasi ye 3rd to 5th September sunyade na ye August ya pomodi ase wo don ho be hye bia wo bia so wo betu so aboa yen ma crusade ya yama na wie pa ya pomodi ana boa yen ye nya sponsors ni aboafo ise crusade we no ho kan nya bete enti wo twe ankwa no homako ne abetuma ya dia sponsor crusade we bia no pomodi ana fa boa yen na crusade na se ofata be kasa obekasa ema wiase na hunu so Nyankopon otumi ade na aye ofane awiase ya buwiase ato atwene no wasiesie mana hye ne dia no manyam ya menhira ho no nka ho adomdom ya ebese hia bio yakra obebia baba wo bra kwentu imo no ensatia ina anyepe nyame adom ebinom edi yi sanso ne ebinom so bre ansawedi ne santi se nyame ato nsem na opese odi bibua mobrofo ewusia enyanka ekunafo a KB Media Foundation ebie na pono KB Media Foundation aya adoye bebre na ogusoso ye ne santi wo a wo pesa wo ya adoye bia no fafa KB Media Foundation so na ye beye amana ye ni so Psalm 41 verse 1 say inshirani ne odwene mobroni ho ewurade beje no dabonem ne santi se wo Ghana anama nane a woni KB Media Foundation eni nkita ho wo 0542 144 888 KB Media Foundation. Together we rise.